时候，第一句话是来自 Monica。Monica 说他就开门，听到有人敲门，他就开门了，然后他就说 Dr. Green. Oh my God, it's Rachel's dad. What are you doing here? 所以他就说了，他就是说 Dr. Green 就是有点惊讶的感觉，回头跟大家说 Oh my God 是 Rachel 的爸爸，然后就回头又看着 Dr. Green， 然后就问他，你怎么来了？然后就是 What are you doing here? What are you doing here? Oh my God, it's Rachel's dad. 对。What are you doing here? What are you doing here? 这句话也是一句很经典的连读，我们以前曾经练习过，教过了，对。然后就是发 What are you doing here? What are you doing here? What are you doing here? 对 Dr. Green 很淡定啊，他说 What, the father can't drop by to see the daughter on her birthday? What, the father can't drop by to see the daughter on her birthday? 对 The father can't drop by to see the daughter on her birthday. 这里有个短语叫 drop by，什么意思？Drop by 就是有这个，就是来拜访，然后OK， 就是有一个顺手的这个感觉，顺便过来看看。对 ，drop by。你能造个句吗？我说 Henry， 你能下班以后顺便到我这里来一趟吗？对 ，Can you drop by my office after the show？对。Okay. I can't believe you're calling me. Well, I didn't think I should just drop by. No, don't drop by. Don't drop by. No. So, what's up? No, I was just in the neighborhood, so I thought I'd drop by and say hello. Mrs. Vandekamp. Hello, John. I'm sorry to drop by on you unannounced. Do you have a moment? Sure. Oh, you have guests. Well, I guess I'll just drop by some other time. Hey, Lynette. Hi. Did you hear they declared a tornado watch? Scary, huh? Yeah, well, don't worry about me. I'm ready for anything. It's sweet of you to drop by, though. Oh, yeah. Well, you're welcome. No. Please, just go away. Well, I just wanted to drop by and say... Thanks for watching. Come on, get up, New York. If it is not boring and easy to memorize, please drop by my office before I leave. Thank you. Oops. I'm sorry to just drop by, but I had to talk to somebody. I just left Jake with my parents so they could take him to San Diego, and I got in this terrible argument with my father. 或者我可以说，那个我要去买什么东西，然后在路上可以顺便接你的那个什么东西带回来，我就可以说 I can drop by and pick up your 什么什么，也可以这么说。所以这个 drop by 后面可以接一个地名儿对，顺便经过哪儿，对，也可以接 drop by to do something。对，我也可以说 I can drop by the store, I can drop by the office。然后这些都可以说，就是顺便路过对什么地方就做某一件事儿，顺便去干什么事情。对，他说 What the father can't drop by to see the daughter on her birthday。这句还没有什么太多连读吧？还行，有一些略读，就是这个 can't 的 t 的音给略了。drop 跟 by 两个都是用嘴唇的这个发音，对吧？drop 跟 by，所以 drop 的 p 的音也会给省了。然后这三个字就发成 can't drop by。No, the father can, but since I am the roommate, I can tell you that she's not here, and I'll pass along the message. Okay, so bye-bye. No, the father can, but since I am the roommate, I can tell you that she's not here, and I'll pass along the message. Okay, so bye-bye. Monica 就说 No, the father can, but since I am the roommate.I can tell you that she's not here. No， 他说不，爸爸当然可以了，当然可以了，因为是对 ，but since 就是因为 I am the roommate。因为那天我们还讲了嘛，说这里不能用 because， 只能用 since。对，因为 because 会显得太严重了一点。对。既然 since I'm the roommate， 既然我是他的室友，那么 I can tell you， 我可以告诉您的是。She's not here. 她不在家。对。And I'll pass along the message. Okay, so bye bye. Pass along the message. 这段话我觉得建议大家还是学一学。对 ，pass along 就是把某个东西交给某一个人。对，传递。对，信息。对，比如说我找 Henry 不在。
结果 Henry 的秘书说这样吧 I'll pass along the message。 对 I'll pass along the message。 我替您传个话吧。对pass along 有时候也可以是有这个感觉，就是也许会传2个人，你也可以用 pass along。对，我传给你的秘书，你的秘书再传给他的，再传给你的同事，然后他再传给你。对，有可能。对，所以 pass along 有这个感觉。对，所以这是为什么有时候用别的词，比如 I'll tell her。或者 I'll deliver your message 有时候不太适合，因为不是你怎么说亲手做的，直接做对，你就说 pass along， 然后这个就是会跟下一个人说。中间还要隔个几方那种哈。对他就说 I'll pass along the message。 Yeah. 我给您传个口信儿吧。OK, so bye bye. Yeah, bye bye. 然后就想要把门给关。News you want me to pass along to Mom? Well, she might be interested to know that I've refocused my research from bosonic string theory to heterotic string theory. Considering what you're asking for, that's more than reasonable. Well, I am seeing my client later today, and I will be sure to pass along your offer. But I am pretty sure what the answer is going to be. No way, he's a good man. I'm so sorry to hear about his illness. Please pass along our best wishes. Well, I certainly will, as soon as he turns up. Hey, hello everybody. Good morning. I was just checking in and thought I'd pass along the current contact information. 他就看到他们里面摆的那些东西。Oh, you're having a party. Oh, you're having a party. 他很开心对Oh, you're having a party. You're having a party. 那平时我们都会用一个的音，在美音 party 的这个的音会浊化成一个的。可是他的这个发音，他就是说的很奇怪，他是故意这么说的，他就发的很清楚 ，party， 对，然后就拉得很长。哎，你说这是为什么哈？可能还是想强调 party 这个单词。也许对，因为这一集的核心就是 party 嘛。对，他应该也是 keyword 就是类似想要参加，然后就办聚会，然后就往里冲了。No, not a party, just a surprise gathering of some people Rachel knows. 莫妮卡马上说 No, not a party. Just a surprise gathering of some people Rachel knows. 讲一讲这句话，先说什么意思？这个很有意思。他就说不是一个聚会只是办了一些就是怎么说 surprise gathering 惊喜的，就是那种给人惊喜的一种聚会。对 ，gathering 就是聚会嘛。可是其实他说的这个几乎就是一个 surprise party 的定义。所以其实他就是说的，他自己也不知道该怎么说，因为就是看得像一个 party， 可是他不想要说是一个 party， 因为他想要让 Dr. Green 走，他就说这不是一个聚会，只是一个惊喜，就是 Rachel 的一些认识他的人给他一个惊喜，差不多是这个意思。好，这句话呢是一个今天的超级长难读，我们跟着老师来学习一下。好，他就说 just surprise， 然后 gathering， 然后这里有一个 of， 所以 gathering 跟 of 的这个连读 gathering of good some people Rachel knows good 你说这句话的重点在哪里？这句话的重点吗？你在说它的重音吗？还是就是说最难的地方在哪里？最难的地方我感觉就是它的难的点呢，其实不是特别多，就是以音节看呢没有那么难，可是从头能说到尾，流利的说呢，对很多的学生会比较难对，因为有很多的音节。然后一般对外国人来说呢，这一句话呢just a surprise gathering of some people Rachel knows， 对外国人来说这还不算长。这个句子还是算比较短的 ，It's really easy for them to say。那你想，对一个外国人，这种句子的数量的字的数量很容易说，他们平时说话的时候都会用到你能跟得上吗？这就是我们今天需要练的，所以如果你能跟得上呢，如果你想要练到能跟得上的速度，最好是你自己也练得跟着这么说。哇，对，所以这里面就是差不多就是我这么准备的原因。所以这句话就是要练它的流利度。Yes， 主要是练流利度。我们分开来练好不好？行，我们就比如3个音节，3个音节。好的 ，OK。所以我们做 just a surprise， 这4个音节。Gathering of some. Good. People Rachel knows. People Rachel knows. Good. 所以我们再从头。Just a surprise. Gathering of
Some people. Some people. Rachel knows. Rachel knows. Good. 再来一次。Just a surprise. Just a surprise. Gathering of. Gathering of. Some people. Some people. Rachel knows. Rachel knows. Yeah. 分成了4段。对。好，那我们再两个来。行，那我们就会说 Just a surprise gathering of. Just a surprise gathering of. Some people. Rachel knows. Some people. Rachel knows. Good. 然后我们就可以最后就是全部连在一起，就是说Just a surprise gathering of some people Rachel knows. 重音在哪里呢？Just a surprise gathering. Gathering of some people. 对，然后 people 会加重音，然后也许也会加在 Rachel 上。Some people Rachel knows. Rachel knows. Good. Some people Rachel knows. Yeah. Just a surprise gathering of some people Rachel knows. Yeah. Just a surprise gathering of some people Rachel knows. 您再给我们快读3遍。Okay. Just a surprise gathering of some people Rachel knows.Just a surprise gathering of some people Rachel knows. Just a surprise gathering of some people Rachel knows. 好。This is Phoebe and Chandler and Joey. I'll never remember all of that. This is Phoebe and Chandler and Joey. 好，唐的爸爸说，他爸爸就说 I'll never remember all of that. 这是什么意思？然后就是说我没法记下来这么多个名字。差不多是这个意思。我从来也就记不得这些。对，一下就泼了个冷水。对，我记不了。I'll never remember that, all of that. 对，太多了，太多了。我懒得学你们的名字，几乎就是这个意思。So, what's the deal? Rachel comes home, people pop out and yell stuff, is that it? So, 他说了一句话。What's the deal? 这句话是什么意思啊？很常用哦。What's the deal 很常用，然后这个就是什么情况？哎，对。对，就是这个意思。What's the deal？ 什么情况？有时候也就是可以，比如你最近的状态就是有点不一样，然后我就可以问你 ，Hey, what's the deal？ 怎么了 ？With you？ 你怎么了？What's the deal? Rachel comes home, people pop out and yell stuff. Is that it？ 他就说，你们这个到底是要准备什么呀？是不是 Rachel 回到家里？然后呢 ，people pop out 是一个短语，对，是 pop 就是爆。那 pop out 的意思呢，就是从某个地方跳出来的感觉，突然蹦出来。对，蹦出来啊，对，蹦出来。pop out，然后 yell stuff， 对 ，yell 就是叫喊着一些东西，叫喊的一些东西，他都懒得说 Happy Birthday， 可是就说对 and yell stuff。This isn't your first surprise party, is it, sir? 然后 Chandler 就回答，他特别喜欢 Chandler， 他就说 This isn't your first surprise party.Is it, sir? 我们先来搞清楚这句话的意思是什么。他说呀，这一定不是您的第一个惊喜派对，对吧，先生？对。哎，你说他为什么说了这句话以后，全部都在笑呢？我们一般呢，就是用这种的句型呢，就是有一点像在承认你对方跟他说的这个人呢是很有知识或者很多的经验。所以，比如我带你去I don't know。Bungee jumping 怎么说？蹦极，跳蹦极。对。然后我开始要说这个要怎么绑，然后你就把那个绳子就自己绑上去了，你都不用听我说的话，然后绑的是对的，然后我就看着你会说 This isn't your first time bungee jumping, is it？ 这不是你第一次，对，这不是你第一次跳蹦极吧？对不对？对。那你的意思就是说，就是你做得很好。然后就是我都怀疑这不是你第一次来，对，然后是代表要么你是有天分比如你第一次开始玩吉他的时候就已经可以玩一些简单的，然后我就说这不可能是你第一次弹吉他吧，然后你说确实是啊，然后就是一般这种句型是要引起这种的你懂我意思吗？明白，就是用那种质疑的口吻、怀疑的口吻去表扬对方，其实在这件事上面很有经验。对，或者也许呢，他们有天分，如果他们没有经验，他们就是有天分。对，所以这个情况，或者有知识，就是很有智慧，也可以是这种的情况。对。这话的连读也很棒，我们来学习一下。好，this 跟 isn't。这两个字的连读是很困惑的 ，OK？它是发 the season，the season， 对，一般重音会在 s， 所以就会说 the season，the season， 对，然后再加上后面的这个 year， 就发 the season year，the season year， 轻轻的 year 一下，就是那个 your 的声音了。the season year，the season year， 对，然后 first。跟 surprise 这很有意思 ，first 的的音会给省，根本就不要了。对，然后同时呢 ，first
跟 surprise 的四，这是两个 s 的音，所以其实我们就可以直接把这个 s 也给去了，然后就发 fur surprise。 fur surprise。 对 fur surprise。 哇，那这个 first 念得好简单哦。对对对。那个斯特都没有了，对，变成了 fur surprise。 对 fur surprise。 这样念就顺口多了，觉得好舒服啊。那 fur 跟 surprise 中间千万别停顿，一定要一口气从 fur 到 surprise 的这个，就说 fur surprise。 fur surprise。 对，比这个更慢呢，别人就会听成 for surprise， 就是为了一个惊喜。哦，对，就是所以千万不能停。对，如果你停顿，或者你的节奏不太稳定，或者你就是这两个音节中间就稍微有一个奇怪的什么，会被别人理解成另一个意思了。反正就是甭停就对了。Yes， 就 fur surprise。 fur surprise。 对 ，This isn't your first surprise party。啊 ，party 也是 party 了吧？对 ，party。party 啊，对 ，This isn't your first surprise party。 对 ，first surprise party。 对，然后后面就 is 跟 it 也会有一个连读，就发 is it。is it。 对 it 的这个 t 的音也给省了，就发 is it。is it。 对，外国人问这个就是这样吗？或者是吗？或者就是这些，我们经常就会说 is it。is it。 对，然后它就是代表 is it 这两个字，很简单的两个字，连起来的发音就是完全不一样的。is it。所以前面那个 this isn't 再也不是我们所学的this isn't。 对对， this isn't 完全不一样，实际发音是不一样的。好，我们来连读这个句子。OK，This isn't your first surprise party. First surprise party. Good. This isn't your first surprise party. First surprise party. Is it, sir? Is it, sir? 对 ，is it 的这个 t 的音跟 sir 其实会连在一起，就发一个 sir。Is it, sir? Is it, sir? 对。一般会怎么发？好，那您来念3遍吧。Okay, this isn't your first surprise party, is it, sir? This isn't your first surprise party, is it, sir? 然后最后一个 ，This isn't your first surprise party, is it, sir? 对，又另一个敲门的声音，然後 Monica 把门打开，就是那个 Rachel 的妈妈。哎，她的妈妈来了。对，一看到 Monica 就说 Hi, Monica. Chinese menu guy. Forgot the menus. 然后 Monica 就直接把门给关上了，什么都没说，门就关上。然后回头大家都看着他，他就说那个怎么说 Chinese menu guy 很常就是用这种方法，就是我们会有一个名词，然后就修饰它，前面加修饰词，所以就说 menu guy。menu guy，menu 就是名词嘛。对，那就是对啊，然后也可以修饰 guy。然后这个 menu guy 什么样的 menu guy 呢？那就是 Chinese menu guy 啊。OK， 好的。对 ，Chinese menu guy。对，然后他就说那个 Chinese menu guy，然后 he forgot the menus。他忘了带那个菜单 ，forgot the menus。对，然后这个时候就接上去。So basically, just a Chinese guy。就是可以理解 Chandler 的这个笑点了。他就说 ，So basically, just a Chinese guy。所以呢，中国的菜单，那男孩忘了带菜单，那就是一个中国男孩喽。对，因为 Monica 刚刚就说了 Chinese menu guy， 然后把 menu 去掉，那就变成 Chinese guy。你懂我意思吗？对，是这样。对，然后 Chandler 因为 Chandler 就说那你刚刚你就可以直接说 Chinese guy 就行了，然后就不用说 Chinese menu guy forgot the menu。他说这句话真的是纯添乱，知道吗？对，他就是那种特别怎么说sarcastic， 就 very sarcastic。你知道就是这种其实可以用这个方法学英语很好，就是你的名词前面要加修饰词。大家做的太少了，你可以就是说 This is a table， 什么样的 table？This is a big table， 什么样的 big table？This is a big wooden table。然后就是外国人用的这种的方法表达一个东西，可以说得很清楚，然后说得很简单。大家可以多练。形容词加名词再加名词。对。This is a big wooden table。然后呢，这句话的连读吧 ，Just a Chinese guy。对，他就是说 just a。所以我们又来了一个句子是 just a 开头的 Chinese guy。Chinese guy。对 ，just a Chinese guy。Just a Chinese guy。对 ，just an American guy。Just a guy。就是一只猫 ，It's just a cat。Just a 开句的这种 just a 很常见。